Hello, my student 7th grade. Wherever you are, how are you? I hope you always in good condition and always keep spirit. Today, we will discuss about hobby. Hari ini kita mau berdiskusi tentang hobi. Dengan mengetahui hobi, kamu bisa menggali lebih lagi tentang potensi diri kamu. Last week, we had discussed about daily activity and telling time. Minggu lalu kita telah berdiskusi tentang aktivitas sehari-hari dan waktu. So, correlation between our topic last week is about when do you do your hobby or what time do you do your hobby. Jadi, hubungan pelajaran kita yang lalu dengan sekarang adalah kapan kamu melakukan hobi atau jam berapa kamu melakukan hobi. And next, the purpose, tujuan pembelajaran ini adalah to identify hobbies, untuk mengetahui jenis-jenis hobi. And next, telling your hobby. Kamu mampu nanti menceritakan hobi kamu ke orang lain dalam bahasa Inggris. Next, hobby. What is hobby? Apa itu hobi? Hobby is a regular activity done for enjoyment, typically during a leisure time. Hobi adalah aktivitas yang biasa kita lakukan untuk kesenangan. Biasanya ini dilakukan pada waktu senggang. Why do we need a hobby? Kenapa kita membutuhkan sebuah hobi? Hobbies give you a way to take your mind off the stress of everyday life. Dengan hobi, kamu dapat menghilangkan stres dalam kehidupan sehari-hari. Now, we discuss about kind of hobbies. The first, gardening. You can gardening vegetables or flowers. And next, cooking. You can cook with your mother, sister, with your grandpa. Kamu bisa memasak bersama mereka. You can watch cooking channel on YouTube and you can try it. And next, fashion designer. Kamu nanti merancang busana untuk para penyanyi atau para artis. Next, photography. This hobby atau hobi ini sekarang banyak ditekuni orang because very easy. You can just use your mobile phone. Kamu sudah bisa menyalurkan hobi kamu and you can post it on social media, example Instagram. Nah, jika foto kamu bagus, nanti kamu bisa punya banyak followers. And next, painting. You can painting a view, pemandangan, hero, pahlawan, or animals. Karya kamu juga nanti bisa kamu post on social media. And next, drawing. This is kind of hobby, drawing. Now, dancing. Girls usually like dancing. Anak perempuan biasanya suka dancing. And next, playing music. You can wants to be a musician. Nah, jika kamu sudah pandai bermain musik, kamu bisa mengikuti konser besar atau big events. And next, singing. By this hobby, you can wants to be famous singers, go international like Agnes Mo. And next, playing football, playing badminton, and playing basketball, you can want to be an athlete. And next, playing video games.
Here, there are some ways to tell about your hobby. Ini adalah bagaimana cara kamu menceritakan hobi. The first, what? What is your hobby? Apa hobi kamu? Example, I like to paint. Nah, saya suka melukis. Bisa juga, I like cooking. I like to dancing. This is what. What is your hobby? And next, where? Di mana? Where do you do your hobby? Di mana kamu melakukan hobi? Example, in my set in the garden. Lalu bisa juga, if your hobby is cooking, I usually do my hobby in the kitchen. If your hobby is singing, I usually do my hobby in the studio. Where itu tempatnya. Where do you do your hobby? And next, when? Kapan kamu melakukan hobi? What time do you do your hobby? Example, at the weekend. Pada hari weekend. Or after school at 4 o'clock until 5 o'clock p.m. Setelah pulang sekolah jam 4 sampai jam 5 sore. And whenever I have spare time. Dan kapan aja saya mempunyai waktu luang. Next, reason. Why? Kenapa kamu suka hobi itu? Example, for relaxing and interesting. Karena itu sangat menarik. Contohnya, with whom? With whom do you do your hobby? Bersama siapa kamu melakukan hobi? Example, by myself. Saya sendiri. Aku sendiri melakukan hobi aku. Or with my friends. Atau bersama teman. Bisa juga with my daddy, with my mother, with my sister, with my brother. Nah, ini temannya. Bersama siapa kamu melakukan hobi tersebut? Painting is my hobby. Melukis adalah hobiku. Painting is my hobby. I cannot paint in the house because my parents say it's too messy. All the paint and oil. So, I use the silt in our garden. Melukis adalah hobiku. Aku tidak bisa melukis di rumah karena orang tuaku berkata itu berantakan semua minyak dan cat. Jadi, saya melukis di garden, di taman. Di sana ada gudang. I usually paint at the weekend and after school at 4 o'clock to 5 o'clock p.m. Saya biasanya melukis pada waktu weekend and after school, setelah pulang sekolah pada jam 4 sampai jam 5 sore. I like to paint whenever I have some spare time. Saya suka melukis kapanpun saya punya waktu luang. But I have exams coming up, so I don't have as much free time anymore. Tetapi jika waktu ujian sudah dekat, saya tidak lakukan itu seperti biasanya atau seperti waktu luang sebelumnya. But after my exams, I will probably get back into it. Tetapi setelah selesai ujian, saya kembali melakukannya. I like painting because it is very relaxing. Saya suka melukis karena itu sangat relaxing. I like to be able to think and be quiet. Nah, dia suka keheningan. I try to paint a few. Saya mencoba melukis a few pemandangan, hero, pahlawan, animals, binatang, or whatever I see, atau apa saja yang saya lihat. I usually paint with my daddy. Saya biasanya melukis bersama ayah. We have some hobby. Kami mempunyai hobi yang sama. That's my hobby. Itulah hobi saya. Okay, I think that's enough our discuss today. Now for your homework. Now telling your hobby. Sekian dulu pelajaran kita. Untuk tugas kamu sekarang adalah menceritakan hobi kamu. Nah, jika ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, you can ask me. Kamu bisa bertanya sama Miss melalui WhatsApp or Google Classroom.
For next meeting, we will discuss about how asking and response our friends' hobby. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita nanti membahas bagaimana bertanya atau merespon tentang apa hobi teman kita. Okay. Thank you for your attention. Keep spirit and always stay healthy. And see you next time. Thank you.